hinata kuyakaraka hikuasaraka ukakipkaraki loqanchis wakicha wirakaqa wasitat wakutinta diraki kurhakisa arutas haphañari hallallaki panasasina Murata marca masiraka kaukitaraka saqatasepta dira ukachaqa ukitarakarwa aruntata pharakta hishaqantatina kuyaka sayra choque huparusa katoqa pharakillani arunta pharakiñari kuyaka sayra choque kurhakisa subaqantati parhumataki Imaynalla turay, imaynalla kankunapas, llapa pikunachkay tutamantapiqa ñawiyarikamushankichisña TV Perú rimana wasinchis, tawatunqa wakinqa watukamushaña hawamushawanchisña turachay wakinqa ichapas q'uni unuta upyaykuspa chiriñataq kayliman llaqtapiqa turay. Yakisqachuna kashanki panachay manachuna allintachus. Ayllunchikkunapita hatwanqa riki nisuncha chiri p'unchawkunaña kashan. Nisuncha hasp'ina p'unchawkunaña chayaykamullanta ayllunchikkunapaq. Hinantipi munasqa llaqtamasiykunaqa qasa chayamunqaña chaypaqqa allinta wakichikunanchis chaytaq unqusqa tarikuwaqchis nipuni allinchu kama ñawa huypipa llaqa harakiri hiratu llakaraka chunchuy t'allataki tuntallataki munay lut'allataki kunay mana suma wakicha wirakaw hut harakiri lut'a wirakaw hut harakiri hiratu llakaraka ukamatharilla ch'untruwa royatiankichu Riki imayna mana sumaq chayaypitaq kaypiri turachay mana ch'uñuta munapakunchu Murayata, Ay, murayata. Ay, turachay amaya chaymata. Amaya arriba. Amaya arriba. Uchuchep. Aquí está turay. Ancha suma. Imaymana riki sumaq chayaña mikhunanchikkunaqa turayña ñayqankuna llaqtapi ayllupi wasipi kaqtiykichikqa ch'ititaraq mikhuykuchunku turachay mana nuqanchis hinachu kaypiqa ñaqari. Tinkawisan timporena kason siriki panachay. Ahina Itamikuyuspa. Ilat kuyakaraka ukampi son pachakallan aphañani arunt asiphañani yapaqta qallaykus. Ushqallamanta turay. Acá qiwa hipwasaraka wakichaweqa. Murata marca masiraka yatia murakampe qallanta phañari qosqo sullka suyaqa uhtaro put'a phañari ukachaqa uhitarqa qututaypi uhitarqatqa ch'aqwa sartawina ch'aqwa urqtawirwa haqqata sipharakina urqamati hilat kuyakaraka kipka combustible sata uka kipkaraki manqayanaka alt'asillatakiqa sinti irhatata hapuriwa sasirwa ch'aqwa urqtirirakaqa arsuni pharakina yateqirirakasti haniwa yatiña utaraka paruha sarap karakinati kurhama polisa kiri yatia wisti yatata phayani Hechakotens ch'aqwawij Cusco marca ujetan raksarata yapjan Cusco marca ujetan pusitunkim sakayakon horas pachanakana ch'aqwa sarata yapjana hilpachaj Gremionaca, Federación de Trabajadores, Jopanac Ucats, Construcción Civil Taipita Iranakarenacas, Chahuirenacaj, Kalenacnama Chahuapjarakena, Sapjarakenape, Manayanacat, Combustibleta Ucats, Gas Doméstico Chanepaj, Ala Irhat Ataosas. Wasitampi ukatoqata harakih positunka kimsaqalqun pachanak sayta sinyatak uga harumantit qayant harakineq sayta siraqenakas qepa harat pacha mistsup harakineq ukamat takinaka uhast qalawhistan tap harakineq ambulancia autonakaris sartasip harakineo kunhimantupanakas maraintuqet ataki apnaqap harakih Okamarak trenan takepas ollantaitan bochaqatpach machupihchuka masarañata al atintap harakena Kipka marca ujitan ya qhipchaqa ujitanakas hist'antap harake Traen ukas rañaujas hist'antap harakitainao hani ukaruq sartayap harakit ukat sarnaqiraqenakas sintita qasitawa qatasip harakih hupanaka haruskipap harakino ukat sayta siraqenakas hani hupanakaruq sartayap harakint qawqarutiq sarapkanaq ollantaytan bukachaqarus hani purip harakit Inkarrail empresa ma yatiyaw apsurakin ukan yatianenaq take hist'aratsiñapka matrenanakaj Haneu iranaqapkanitsas. Halyukatpe, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo yatianirakin ukhamatapat. Aeropuerto Takipka Centro Kamasarañataki. Ma corredor wakt ayasiusasa. Halyukam, turistanakaru aptañataki kitenakatek. Vuelon mistubhani hopanakataksasin. La cultura Avenida Chakaujetan. Kipka Cusco Marca Ujetan. Sumakipich ahuasartayap harakena. Autonakas taksinakas, hanipi utskarakenat. Okam ch'aqwasarata widyati chawyataqawis sait ataraken. Yakap alhanyutanakas,
hanira kipihis Arab karakenat. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo Perteristi, sindicales Perterina Gambiwa Matap Asira Kitaina Aruski Pataina Cosco Marcanja, Uparacasti, Payuruch Ajuasar Tawil Oaxaca Sepjeja, Makayana Asiñataki Combustible Sata Uka Chanina Casa Sinti Irhatata Japoniwa Ukata. Kunanak sa kini Matapi Wina Aruski Pawina Aptap Hataina, Kunanak sa Lukewa Hataina, Amuiki Pa Hataina, Yatatayaninaw. Gauchapip Nakasa Ukanakaja Akankiwa. Muchas organizaciones hoy Yajeb Kotunak, regante Satu Panakemas, Maam Tawiru Puripharakt, Akta Ukaros Kalkandata Harakiu, Ukamat Kuskusulkasuyun, Sait Asiuhanu Tanyapataki, Ukat Yaja Kotunakan Stupanakam Palirius Rapharakinya Panach. Arhatarakiwa, jueves, Ukakik Paraki, viernes Urunakawa, Kuskusulkasuyun Stiaruski Pasinex Sasina, Ukachakan Stiam Tapharakiniwa, Kolin Utanaka Utechasnyataki, Ukakik Paraki, Turismo Irnakawina Campisa, Sartaya Panyapataki. Roberto Sánchez upasti ukama haust iraki kaukera kanakati hichuro sait asir mitsupkani hupanagaru kun hematu panakasti sait asip harakiniwa mangkanakan chani nakap hit khatatata combustible ukakik paraki yapul durany koyanakan chani nakap hit khatatata nanaka hupanagaru mait apharakta aski yakausin ukat hupanagahist apharakiniu akirima kaukapachanakats Ukakik paraki arhatarakinwa Pedro Castillo Malgusti makartalapiwa Dominical Bakichawiruste apayarkitaina ukanasti maitarakiwa kunatahya tiapkana ukanaka askichapanya pataki Chakpachan supanak arsupanya patakis hani ukanaka sait eta karakinit hanukas kunanaka tiupanak lurap ukanaka themawiyat khatasinya parakih sata harakio kunapan thewinakat lurapki ukanakas hani ukatokanyak manap karakit Ya kapajan sti hupasti arhatarakiwa naira yati riptoqita Daniela Barca ugatukita hupasti irnaqayip taipinwa irnaqarakina haniwiat kat sarakiwa chatantayipa uthetabatha kuna pachate hupaq irnaqayipat hitiqanu kapajan aski mistuñapaq katuqapharakt ukakik paraki paisum sapharakt ukat khamist hukapachan chatantawiq purindirakij haninanaka hukatuqet yatip karakit ukakik paraki sarakiwa haniwagido belgido kamachlurirej ukar irnaqaymas karakitut sasina Tahna sulka suyo chakau hitano hichaja purt apanyari. Akiri sulka sura ekenchawipa uta chakau hitarusti ya pusi waranka ukama ya puya chirirakawa purinta para kitaina. Akiri sulka sura ekenchawipa taipetja patunka ya tunkani ukakip karaki kim satunka urunaka sarakeri akiri kasawipa senja ukachakau hitarakata urakeu hitarakata agahakena karuja arak subhayari sarhap masasina sapanyani sasirwa wakicha para hitaina ukatwa akiri yapuya puchirina gaha ukachakau hitaroja purinta para kina patunka kimsani asociaciones ukama potosh atarakawa hakata separaki ukachakau hitana utharaki Yarada Los Palos Tamasiri Alto de Alianza ukakip karaki ya kachakau hitarakatsa yapuya puchirina gaha ukachakau hitatha hakata separaki inawa Hayabana nakau irna kapjeja sasirwa saparak. Uchilka baja dirigentes pertenera casti. Nairaja, Ministerio de Agricultura Joparakawa, Uraka Katok Parakina. Hichura Karja, Proyecto Especial de Tacna Joparaka Uraka Katok Paraki Sasinsa Kanashta Siri Parakinawa. Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía. Ukata ipi ukitat hamurat hilat kuyakaraka tunka waranka ya ukama hagena kahahaniwa iraka pkite. Kunhamati las bambas ukakip karaki kwajone kuyari rakenirakawa sait awina hakata sepje haniwa iraka pketej. Ukahahaniwa skikiti sasin wasani paraki. Kunhama polisa kiristi y athata panyani. Tungka pusine hacharuski pawi akurak pachana korito kita oro plata ukakik paraki cobre ukanak tuketsti Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía ukataipin paktari Raúl Jaco hopasti kanancharakiwa kimsa kutiwa hichakutimpisti minera las bambas ir nakawik sait atajasasina kun hemati fuera bamba ayun kirinakawa ukachakarusti naira simanasti manta parakiteina apurima ukachakansti ukamhanaskinakasti uterakiwa kun hemati maita parakiwa wal haqolkenak uthenya pataki minería ukataipita ukatsti hako hupasti kanancharakiwa nyaukam gik parakiwa moke wachakan uterakik sasina Paku tapi uhanas kinaka uterakik kaisa minera las bambas ukakik parak kuajone ukachakau hanakan
ukats ukachakan pesqatun kamayan urunakaw umahanut harakitih ukamata pats ukachakanakan hanu irnaqap harakit ugatkhnya pesqa warang hakenekas usuchatap harakio utanakapan umut hetapat ukats ti sarakiwa akam sait awinakam pisti nyatungka warang kair nakidina karuhan walt sasina ukagik paraki warang kan warang kapa kolkenekas ti halak tatasunyhas harakiwa kuakone ukachakana sapuro kuakon han irna katapat pesqa warang kapa dolares ukakolke hanap suta harakit ukat kim sakal warang kap cikatanim sules kolkis hane impost satu karuh mant harakitih ukain kamasti simposium ukataipin paktari kanan cerakiwa akan harus kipawinakasti aski kusau sasina ukan wakunay mananakas halupi kipasirakeha ukagik paraki kun hamas estado taipit irnakaski ukanakasa ukat sti sarakiwa estado taipitwa aski pachas irnakanya paraki koreap sunya nakauhanak sasina nanakahaski pachauchi machetap harakt estado taipit irnakawina kapampih pakanya pap harakio ukamat kuspach kunanakas aski janyataki ukamat unaktawinakas sait nyataki akhir haj arus kipawisti tungka ukakik paraki tungka bayan urunakawa yamayu vaksina luras rakini akalima markana ukat sti ukacakan sti kahamarka ukakik paraki apurimak sulika soipak tadi nakawa ukacakan haji kancasip harakini Ya dia udah kapi saranta sip kakinyari. Ya te kawi ya ticawi ministerio awi taipita ukakip karaki omarha kajataki ministerio awi taipita para kau ayah sip hataina ukatha aruski pap hataina lupinok ap hatainawa. Ya te kaya uta taipi hitarakan ha sapa patakatha patakan. Anuka ha alpachani ya te kapana sasirwa awi kipapeh. Ukama pachaniti kurhak chinehay hilat kuyakaraka. Uchin kamaha ya te kawi ya ticawi ministerio awi taipita eri pasti hilat kuyakaraka. Maka machiwa inokataje ya tichirina katakeja sasirwa sarakina. Unataki pachasa kiri kamachisti ya tatapanyani. Ya ticaw ya takaw toke ministro Rosendo Serna hupasti kanan cerakiwa hakinakasti ya kajakahunakana pokat-pokata magtapisip kaksasina haniwa hayat hayang kanyasti yakap harakiti ukama tapatsti ya takanyutanagansti ukam kik parakiwa ya takanyutanagarusti pokat ya takarinakasti saranyabab kaksarakiwa masurus pekonatay uyutay piru sararakt ukachakan peskatung warang hakinakas magtapisip harakiyo haniwa hayat hayang kanya yakap karakit ukakik parak mangkalhanyutanakan punchaw yuhanakan ukam kik parakiyo ukatukat unya kipasip kiyo sarakiwa kumarain to kay ministeryo katay pitha ukamata machek hayang kanya ya takanyutanakana hanut hinya pataki naira si manaw na ya ukatukat harus kiparakt ukat hijasto panaka unya kipasip karakiyo hay sap kanya pataki kumarain to kay ministeryo katay pit unya kipasip kih ukat arumant hanukah miyerkules suru yatiyanip karakinih ukanak tokit ya kachaka hatsti ya ticaw ya takaw to kay ministro hupasti arhat nirakiwa hicha semanawa kunay manam to yunakah ya tiyatahan iksasina ukamata nomral ya tichirinaka kaukhanakan tehchusa ya tichinyanaka hutiki ukauhanakaru sarap hanyapataki maya tichiriteh irnakawipat misthanu kapachanst ya kaya tichiri ukauharok mantunya parakeh resignación sat ukamp hanukah ham turka kipatas ukanakaste nombramiento ukampil doras harakineh ukama hutiri urunakan wayat yani parak pachani kau hanakas chusa hutiaski ukachakau hanakaru sarap hanyapataki Ya te kawi ya ticawi ministerio awi taipitha tableta sata ukakip kraki cargadores solares lupimpi ukasumpa chapna kayataki wa jurap haraki kipka ya te kerirakaru ukakip kraki ya tichirirakaruwa sokta sulka suyo chakau kitarakara hakata sirirakaruwa jurap kraki dairakatha ukat sapatungka peskani ururakatsti alpachaniruwa kauchapinakaruti curap hanyani sasina wakija tapkeha kupara karu curata hani sasirwa sale paraki kanashta sile paraki akan kiwa uka yatiaweja tecnología komasiana gasti untas karagitaino waranqa wanagatagi ukatu kanagasti porteas karakiniu aka Perú suyutja hayau hitanakaru unyano kaskaragitaino wanagasti yataqawimpi inampi pokasi kakiñapatagi Kim sa patak tungkal ya tungkan warang tabletas ukanakaw churas karakinih kim sa pachanakan hichurus mistus karakiw nya tungka peskan warang sokta patak kim sa kalaktung kimsan tabletanak ukat spa warang yatung patak pakalaktung soktan cargadores solares ukanakas ut karakineo nairiri ganagasti porteas karakiniu hutiri pachanakana Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Loreto, Ucamas, San Martín, Sulcasuyunua, Pocascaraquineja, Minao Taipit, Callantap Jaragitainoa, Tablet, Yatecarinagatak, Churanyampi. Ukat suya parak, Ukanakas, Patungka peskan urunakats, Alau Churatanya pa Harakir.
Kaukiri chakanaganti hani apnakan hamagaragitaina ukatakisti yatichau yatakawi Ministerio Taipit uñano kapharagitaino. Yanagas untaskaragitaino Sistema Educativo Taipita. Plan de datos ukas chip ukanerakio ukachausin internet ukarok mantaraksnaq ukatiaqachaqawhanakan haniu internet ukahutikharakit ukamatapats tabletan qarakio taqikunas. Yatqatanak suintap haragitain hupanakaw yanap asip harakineja. Cargadores solares ukanakampi tabletanakaj yant asiñapataki. Ukachaqawhanakan nya pusipatak hakinakaw irnaqapharakij ukamatkunanakas kustañapatak yataqanyutanakarus kuspachkut aphañapatakis. Yakatoket yati chirinagatakis uñano kapharagitain hupanakas akayana katokapharakiniwa. Sika chekaro hichaja purt apjayari. Uka chekao hitarja. Wawa utana yate kerirakasti. Wawa uta akiri yate ganyauta. Askiche apma sasin wa bait apharaki. Uka chekao hitarja uyo hahariwa. Uyo chatakiti. Chuhort asinyataki sahariki periwot kiti sasin wa sapharaki. Uka mapuniti yatata apjayari. Akan maili jakatsti mait asmi harakina yatichau yatakawi taipitsti wawanakap kuspach yakaphanyabatagi. Estrellita de la Rinconada inicial yatakanyutansti hanikiwa. Yatichayutanagasti kusakaragitainti ukama servicios básicos aptan ukanakas haniut karagitainti. Aproximadamente 7 Akachaqawhans nya pakalaq maranakaw irnaqapharak ukamatapats nayahamuyarak akachaqawhans mayatakanyutaw inaqasiñaparakij wautatak akachaqan markachirinakas askiwhit khataskarakij. Ukachakan kimsa maritanit pesca maraninacaru kato kapharagitaina ukamas. Asociación La Rinconada California Chacan Hakataskaragitaina. Jessica Iskamarkata. Han kusakipan auki Castilla Hatau Hakatas Ipharagitaina. Un cerco Uyusti wakisiu con jamás wawanagasti toknaka pjeukat kurkup haragia. Ukamas aka yatekayot kipahtokensti yakiperkanagak sinti altuya. Aka tankero cisternat umanakalatsti aukitaiganagak imapjataina. Ukat ukamakipan wawanagasti lupjatay inkasipjataina. Nanakasti armtatap Japón iska wanakanip takun hamati unhasip taukamaya. Ukat munapja utachawinakja. Ukamkik paraki chius haniut kit ukat wanagasti lupinka pharagi. Ukamas anata yanagas haniut karagi. Programa no escolarizado, educación inicial apnakatani. Niawaranka loja nakakargitaino alpach orajipaja. Ukamas ukaukik mayaki kargitaino. Aukitaikanaka wawaninagasti may asip harakino aperinakaru. Ukamkik paraki yatichaw yatakawi taipip akinchiriro. Uyano kapkanyapa kusanchatanagasti utkanyapa. Ukamkik paraki wawanak yateka pjanyabataki juegos didácticos ukanax may paragitaino. Aquí Sillawa, Akiri Yatia Hueja. Perú marca Sanja, Ayoja Wahli Wirakawa, Uthaura Kitaina. Yabakisa, Hicha, Pusi Daira Maranakanja, Patunka Bayani, Waranka, Pusipataka, Kimsakal, Tunka, Yatunkani, Sulkanagarua, Wahliwa Parakitaina. Sasilwa, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ukata y Piujitata, ya tiene Paraki. Ukama Puriti, Kurjakisa, Yatata Panyani. Sapuro tunka kimsakal kune sulka wanakaw wakikatasti utheraki akasuyuna ukamaw yatqatawinakasti utheraki katuqawinak tuqita hicha enero ukakik paraki febrero paksina hicha marana ukamawa Centro de Emergencia Mujer ukataipitsti qananchani paraki akiri yatqatawinakampisti uñiharaksnawa kunehamati imilyanaka wawanakawa sindehanaskinisti qatasi parakiha ukatsti akamhanwaltawinakar puripqukasti yakisinhamarakiwa ukakik paraki walhamaranaka saraqipansa akamhanaskinakasti hitqataskakiwa pawaranqa tunkakim sakalquni maransti pusi waranqa pataka pusini ukhanirua wakilhapharakitaina ukatsti pawaranqa patunkamayani maransti soqta waranqa llatun pataka patunka llatunkani ukha wakilhawinakawa utharakitainaqa ukatsti hicha maransti waranqa paqalaq tunkakim sakalquni ukha wakilhawinakawa utharakiqa ukamawa Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ukataipitsti yatieniraki. ¿Por qué estamos reproduciendo agresores? Kunats iska chirinagak sinfach unistas kakih komas haqinak taipitsti sinti pasat kamaskakia. Ugatuka nagasti zapatpach apanukuñas paya. Es algo que tenemos que erradicar de raíz. Ingpe ukataipitsti hananchani pharakiwa tunka waranqa pataka pusin haqinakasti huchanchata pharakiu sasina sulka wanakaru wakilhaphatapatha ukakik paraki sulkanakaru sa hanwalte phatapatha tunka maranit manqatuqiru ukama mutunyutana histantatanakasti anchitkamasti pawaranqa soqta pataka patunka payani ukawa utherakiqa
La violencia sexual es uno de los crímenes más difíciles. Wahliwit iskachau hucha nagasti hani hasagiti atjata nyaja. Iskacha tanagarus hani yakas kapunitech kun jamás unjir han uthipana. Que generalmente no tiene testigos. Liz Meléndez hupasti Centro Flora Tristan ugataypin pektarirakiwa hupasti sarakiwa akamanaskina kuthetapatsti kunatih kamachinakanskija ukanakawa lokanyahwakiseksasina kunhamati kaukirinakati akamanaskinak lorapki ukanakan sutinakapasti khananya pausasina kunhamat ukasti pawarang katungka kimsakalkun maransti amtata harikitainawa Sapjanyani iskachiri nagasti hani Joseta karaknyapati ukamasti kustawi nagasut hanyabataki yausadaраgeja. Ukatu kanagasti chaman jaskarakinyapa ukumas pechteri nakai Josayap harakinyapa ukumas unyano kaparakinyapa. Ukagik paraki khanancharakiwa akambak hawinaka hanaskinak uthetabatsti wakisirakiu sasina imiyo kayanakaru kuspachayatakanyutanakana yatichasinyapataki Warminak toke ministra Diana Miloslavich hupasti khanancharakiwa marka chirinakasti uintenya pa pharakiwa sasina akira hanchaka pakinakaru ukamata batsti kalkantatanakasti khanawa unhasirakiniha ukawanchit pachansti wakichasip karaki kunal dorawinakasa maihtenyataki Aurora wakichawi ukataipitha Uchica Baja Pedro Castillo, Perusuyo Malcusti, castración química sata kamachiwa utaneja, wahirira katakeja sasin wasaraki, ukakip karaki, hujat agaña uta taipiu hitaroja, akamara katakeja, akaura kasti, hankaki washartea tañapa, sasin sa hupaja saraki dawa, sasin sa baitaraki dawa, yatjata sipkakiyani. Aski chaman pirna kanyaw ukakik paraki akam han chakap hakena katakis kuchen chawinakas aski chaman nirakinya pao hupanaka wawanakaru tawakanakaru han walt erakih ukatwa Pedro Castillo malkusti maitaraki kamachlunita taipiro yana papanya pataki kaukir kamachwa kichawiti castración químico kulrasinya pataki lokapkani ukanak tokita kaukira kenakati hiskawanakaru ahota wakanakaru warminakaru hapkani hupanakataki Pedro Castillo malkusti sarakiwa akamam tawina kampisti haniwa markachitina karusti hanun katkaraksnat sasina Ukamatapat amuyasip karakt, castración química ukulrasinya patak, kaukira kenakati, wahihapkani, hiskawanakaru, tawakanakaru ukakik parak warminakar hupanakataki. Nanakasti gobierno jamás, askiu sa itasip harakiyak ukamasiana paparakiyak, pero suya kenakan hakanya nakaptokita, kun hamat ukanakast, kaukir monawinakats, politik taipitap nakawinakats, nairakatan karakiyo. Ukatsti maitarakiwa Poder Judicial ukakik paraki Ministerio Público hupanakaru ukamata kunanakatir nakaski ukanakak atakildorap hanyapataki ukamampi akir hanas kakenakaru atakuchenchenyataki nanakan irnakanya nakayaraki ukanakak atakir nakany ukamas amtawinakas lurany akachakan sthani kunasait awinakas kunahan chakap lurwinakas uthanyapakarakit kunhamataka kunanakats nairakatan karakiyo ukakik paraki hani ukusakit sarakiwa kun himati naira tung kamaranakat pachasa akasuyusasti sintahanaskin poniha katasirakina wakchanakas utheraki hani yanapawinakas utheraki korupsyon ukasutheraki nuhawinakasa drogap nakawinakasa ukakik paraki hiskawanakaru kahotawakanakaru ukakik paraki hiwarminakaru sa wakihawinakasa nanakasaka chakat pachast aski ukahakenakaru hinkatap harakt ukakik parak mait apharakt sintiba chuchen chaphanyi pataki kun hematu panakast wawanakaru han walt epharakih ukamachikla markat pachast aski yakisin hamarakio aka perusu pachatakih Hupasti Ministro del Interior Alfonso Chavarri hupam kuskarakiwa katasina akasu melkusti chikancha sirakinwa nakantayawina tunka sohtani toneladas droganaka ukasti kepapusi vaksinakanwa katunta sirakitainaha ukakik paraki sarakiwa gobierno taipitsti drogap nakawinakasti hanil rayapkat sasina ukama akiri nakantayawisti diroes ukachakano alorap harakina atabitarte ukachakana Arequipa sulka suja hitaru hicha porinta phayari masuru wabunata barka basiraka hicha pauranka patunka payari marana utanaka alhab hajapataki khatwa utanok ekrakina patunka mayari patunka pusini urkamawa akiri paksirha akiri khatuka sarteata karakini tunka pakalkuni empresa sata utanak utachirakawa uka sulka suja hitata ukakip kraki akiri Peru markasa chekatwa ukarha chikat apharakini harukaha ukaka apharakini sa sinsa sa apharakiyani kimsakal pataka pakal tungka departamentos uka utarak kimsa pataka kimsakal tungka peskani
viviendas unifamiliares at ukakip karaki pa Huaranca, pa Pataca, Gila, lotes ukama una genakwa alha parakine, sasirwa yatiere paraki. Aquí es un caso una pataipita, ukakip karaki, Fondo Mi Vivienda, ukatsa, programa Techo Propio Juparakawa Mayast Asiparaki, ukatwa hichaja, yatat parakine, kunhama ponisa caja, kusate harukaja haricha, kusaki, sasirwa markachi na karoja, yatat pareja. Ukamata, markachi na casa, utaneja payapataki. Ukamata sumpacha, alase payapatakisa. Sasina, amuino awisa, utarakiwa. Ayacucho sulkasu gitaro porita payari hichaja murata hilat kuyakaraka. Ukachaka gitaro, markat sarir hakera kasti, hilja sarap japoniwa. Hichakutirja, acá Semana Santa hacha urunagansti, kimsatunka Huaranca hila ukama, markat sarir hakera kawa, Peru markasata ukakip kraki, ankaja markanaka tachekatwa, purta parakitaina, akiri chikau hitaroja. Hacha urunagarja kunai mana wakicha urakawa utharakina, ukawa chik wakicha urakansa kuparakaja, chikta parakitainao. Yang kauso akan tawetha pamaranakaw samar paya parakina kunai mana wakicha urakampeja. Acá, samaranya urunakarja hilat goyaganaka, Plaza Mayor Huamanga ukachakau hitansti, ayohani puniwa, Peru markasata ukakipraki ankaja markanakata hakenakaja chikta parakina, sintua hilarja parakinaja. Ukatsa ya kausuta harkakasiyataki amtawurakaja, sarteatas kakiwa, kamachinakaja, sarteatas kakiwa, bukanak sa halisa yakap kasapana ukam hamapuninawa. Akiri wa maidiri yatiawi, sa Martin Sul kasuyo chakau hitaro porinta pajari, ukachakaroja, markat sarir hakeraka, harukasti hilat kuyakaraka, turista hakerakaja, Semana Santa hachonorakarja putap harakiwa, ukabati, ukachakau hitarja, walkanira kausapje, kusache kauhitawa, akiri uhitanakaja sasina. Kunhamati, kipka markachiri rakasti, ayuhani poniwa aksache karoja porintarepje, sasinsa yatiare parakiwa. Kim sakar tunka pusini Huaranca ukama markachiri rakawa putap harakitaina, uka chikau hitaroja. Akiri sulka surap ektawipa taipitja, kipka Laguna Azul Sau Sesata, ukatsa, awa Shiyaku Catarata Sata uka pakcha chikau hitarakarosa putap harakitainao. San Mateo junto mawuti ukachakau hitarja ukachakau hitarakarosa putap harakitainao. Mirador turístico Kipkaraki, Aventuras Taitamaki, hayukachakau hitarusa putap harakitainao ukaja parque ukamapi hilat kuyakarak. Yakachakarakan pirusa putap harakitainao. Tunka payani Huarancapa solesa kolkewa unhtawaraki. Kauchapirakati turisma hanukak turista hakera gampeja irrakaphisti hubarakatakeja kolkeja la casa putarak pachawa hichururagana. Akiri Guamaydiri Yatiawi Morata Marca Masinaka, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ukata y Peujitatja, Ukata y Perú Ansasa, Pataca Huaranca, Gila Ukama Marcachirira Garua Hichamaraja, del Cant Aparakitaina, Programas Sociales Uka Taipirú Ampi, Upara Garuja, el Cant Aparakitaina, Ukata Queja, Pataca Pescatunga Huarancans Huarancapa Solesa Coltewa, Wakiskaraki, Ukaragampisti, Pacanto Huarancans Huarancapa, Chicatani Gila, Perú Armina Caro, Ukakipkraki, Chachana Garua, Kauchapyakati, Wak Haruka Sinti Wakchan Sahakata Sepcheja, Jupara Garua, Yarap Aparakine, Uchika Baja, Dina Bolwarte, Midis Taipina Perteni Pasti, Kuraimana, Charina Kawampi, Ansasa, Mankayana Kaltasinyatak, Charina Kaw, Irhatata Hakata Siraki, Ukatha, Ukaraka, Irakata Yabatakeja, Irnakata Skiw, Kauchapirakati Sinti Wakchapjeja, Ukatsa, Wakchapjeja, Juparacataqueja, Kireja, Haripeniwas, Kikitej, Ukatwa, Irnakasiptu Asasino Haupaja, Sandiraki,
Uchica Baja, una Tilat Culiacaraca, Cura Más, Contigo, Pensión 65, Juntos, País, Caliwarma, Ollas Comunes, Uquakip Karaki, Yacana Campirúa, Yanap Tatani, Sasinsa, Acaya Tiahueja, Canaistata Caraquiwa. Murata Hilat Culiacaraca, Ukawa Yatia Urakaja, Hipuasaraca, Wakichahueja, Tuteata, Jiwa, Aruma Antigua, Wasitata, Kutinta Lipa, Sumaja, Bart Apayani, Agan Jiwa, Kichua Ruta, Yatia Hueja.